اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاٹھو بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچھس معلم نذیر احمد یو پی ایس ترکپور پیٹھ آز 7 جماعت ہنز قٲشرِ کتابہِ ہُنٛد سبق نمبر 8 ییٚمیُک عنوان چھُ ٹیلی ویژن اَمہِ سبقٕکۍ سوالات تۄہہِ تام واتناوُن یژھان ٹاٹھو گوٚبرو گۄڈنیُک سوال چھُ ٹیلی ویژن کس تحریکس مز کیازِ چھُ 1932 عیسوی اکھ اہم ؤری ماننہٕ یِوان گوٚبرو امیُک جواب چھُ ٹیلی ویژن کس تحریکس مز چھُ 1932 عیسوی اہم ؤری ماننہٕ یِوان تِکیازِ اَمہِ ؤری کٔرۍ BBC تہٕ بھارت ٹیلی ویژن کمپنی پانہٕ ؤنۍ رلِتھ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ تصویر سوزنٕکۍ انتظام دوٚیِم سوال چھُ ٹیلی ویژن سٹوڈیو کتھ چھِ ونان گوٚبرو امیُک جواب چھُ ٹیلی ویژن سٹوڈیو چھُ سُہ جاے یتھ منٛز پروگرام سپدان چھُ بیٛاکھ سوال چھُ ٹیلی ویژن پروگرام دوٗر دوٗر تام واتناونہٕ خٲطرٕ کمہِ چیٖزُک استعمال چھُ کرنہٕ یِوان امیُک جواب چھُ گوٚبرو ٹیلی ویژن پروگرام دوٗر دوٗر تام واتناونہٕ خٲطرٕ چھُ رِلے سٹیشن بناونہٕ یِوان ژوٗرِم سوال چھُ ٹیلی ویژن پٮ۪ٹھٕ کمہِ کمہِ قٕسمٕکۍ پروگرام چھِ ٹیلی کاسٹ سپدان ٹاٹھو گوٚبرو امہِ سوالُک جواب چھُ ٹیلی ویژن پٮ۪ٹھ چھُ تعلیٖم ساینس صحت ادب موسیقی تہٕ گِنٛدنس اسنس متعلق فٲیدٕ دِنہٕ وٲلۍ پروگرام ٹیلی کاسٹ سپدان ٹاٹھو گوٚبرو وٕچھ بیٛاکھ سوال خٲلی جایہِ بٔرِو بۄنہٕ کنہِ دِنہٕ آمتیو لفظو سۭتۍ ٹاٹھو گوٚبرو دِنہٕ آمٕتۍ لفظ چھِ ترقی قدم پوٚک ذٔریعہٕ تعلیٖم زوٗنہِ ترقی انسان سیارن ستارن سۭتۍ رِوٲیژٕ منفی اثرات پامال تہٕ پھوٗری ٹاٹھو گوٚبرو یِم لفظ چھِ برٕنۍ خٲلی جاین منٛز مُنٲسِب الفاظ گۄڈنِچ خٲلی جاے چھِ زمانہٕ ڈیش واریاہ برونٛٹھ اتھ چھِ لگان زمانہٕ پوٚک واریاہ برونٛٹھ ساینسن کٔر ڈیش انسانن ترٲوۍ ڈیش پٮ۪ٹھ تہِ پنٕنۍ ڈیش ساینسن کٔر اتھ چھُ لیکھُن گوٚبرو اتھ خٲلی جاے ساینسن کٔر ترقی انسانن ترٲوۍ زوٗنہِ پٮ۪ٹھ تہِ پنٕنۍ قدم ٹاٹھو گوٚبرو مےٚ چھِ وۄزلہِ قلمہِ سۭتۍ لیکھمٕتۍ تِم خٲلی جایہِ تاکہِ تۄہہِ گژھیو سمجھنس منٛز آسٲنی پتہٕ کیٛاہ ونان تہٕ وۄنۍ چھُ باقی ڈیش تہٕ ڈیش کُن پِلو کرنٕچ کوٗشش کران وۄنۍ چھُ باقی سیارن تہٕ ستارن کُن پِلو کرنٕچ کوٗشش کران ساینسی ڈیش سۭتۍ ووت ڈیش کٲفی فٲیدٕ ساینسی ترقی سۭتۍ ووت انسانن کٲفی فٲیدٕ مگر ڈیش ہیٚتِن اَمِکۍ کینٛہہ ڈیش تہِ پیٚنۍ مگر سۭتۍ ہیٚتِن اَمِکۍ کینٛہہ منفی اثرات تہِ پیٚنۍ اخلٲقی قدرٕ تہٕ ڈیش ہیٚژن ڈیش سپدٕنۍ اخلٲقی قدرٕ تہٕ رٮ۪وایژٕ ہیٚژن
پامال سپدن. یہ چھ اخ ڈیش چیلنج. یہ چھ اخ بار چیلنج. اور کن چھ ڈیش زون دن ضرورت. اور کن چھ فوری زون دن ضرورت. ٹیلی ویژن چھ ڈیش ہند اخ مؤثر ڈیش بشرطے کہ یہ جان پٲٹھۍ ورتاونس منٛز اننہٕ. ٹیلی ویژن چھ تعلیم ہند اخ مؤثر ذریعہ بشرطے کہ یہ جان پٲٹھۍ ورتاونس منٛز اننہٕ. ٹاٹھیو گوبرو ات سۭتۍ ووت یہ سبق آز اند ییٚمیُک عنوان اوس ٹیلی ویژن. انشاءاللہ نٔیِس ویڈیوس منٛز یِمو کرو أسۍ بیٛاکھ سبق ہٮ۪تھ تُہنٛدِس خدمتس پیش. بِہِو خۄدایس حوالہٕ. دِیِو اِجازت. خدا حافظ.